Dan tadi kita bahas ini. Jadi sebelum Mister nulis, ada baiknya Mister buat yang seperti ini dulu. So make sure that you know the key measurement. Apakah dia menggunakan thousand, apakah dia menggunakan numbers, apakah dia menggunakan percentage. Oke. Kemudian nanti Mister lihat apakah dia general trends. General trends itu yang saya maksud adalah dari 95 sampai di 2015 itu dulu. Oke, berarti kalau seperti itu vocabulary-nya adalah increase, decrease, increase, decrease atau fluctuated, right? Oke. Nanti saya akan share buku PDF-nya tapi setelah ini semua. Kemudian nanti Mister lihat juga Manchester United, Manchester City, Liverpool itu increase. Kita lihat. Jadi lihatnya itu dari sini, dari ujung ini sampai di sini dia semua increase. Kecuali yang biru ini. So we have a problem dengan yang warna biru. Berarti dia ini yang dia tidak increase. Mungkin nanti Mister bisa bilang fluctuating atau turun naik. Tapi semuanya dia adalah increase. Oke, jadi cara groupingnya seperti itu. Oke, hopefully this help you. Next. Kemudian kita turun lagi. So setelah itu nanti I want you to group them into one. So Mister bisa group them. Oke. Kemudian masuk detailnya. This that you need to do. Nah, setelah itu nanti I make it bigger. Nanti setelah itu baru make it bigger. Oke, setelah itu baru nanti Mister buatkan tulisan. So we start it now. Manchester spend on transfer. Ini ada berapa titik? Ada satu titik. I just have one sentence. The next sentence, ini adalah satu titik berikutnya. So how many sentences I have in a one paragraph? 2 sentences only. Jadi saya cuma punya 2 sentences, oke? Okay? If you want to write more than sentences, it's fine. Tapi jangan lebih dari 4 sentences. Why? Karena kalau lebih dari 4 sentences itu nanti terlalu gemuk paragrafnya. Oke? Okay? That's the point that you need to do. Oke. Okay. Seperti itu, Mister. Sengaja saya tidak buatkan overview-nya karena overview nanti teman-teman yang buat sendiri. That's the way I group the data. So, where did I find this one? Dari mana saya dapat informasi? Bentar. Di mana saya dapat informasi ini? Where did I find out this kind of information? Most on player transfer. Where? Dari topiknya. Topik discussion-nya kita adalah money spent. Jadi nanti teman-teman bisa ngarang. Di sini adalah money spent here. So di sebelah kita ada money spent here. So jadi dan teman-teman gunakan. Jadi tidak boleh mengatakan Manchester United spend 140. No, nggak boleh. Teman-teman perlu menuliskan Manchester United spend 140 on purchasing atau transferring players. Ya teman-teman perlu mengikut. Kalau tidak mengikutkan itu nanti skor kita tidak begitu bagus. Oke? Okay? Pikirku cuman itu. Nanti kita lihat besok karena besok teman-teman nggak ada teori. Your task is to write your essay based on what we have learned and send it to me then. Itu selesai ya. Next. Sama. So yang paling penting adalah when you write bukan paragrafnya. Yang penting adalah di sini nih. So you need to know the purpose. Okay, and also find out the key feature. Kemudian you group them. Sebenarnya ini yang penting. If you don't have any this one, so it's hard for you to write your paragraph. Okay.
So if you see the key features here, so the key feature is all about the country. And also I'm focusing on the increase. Ada juga sedikit decrease. Oke, kemudian di sana ada USA and Russia. Dia largest. Kemudian Japan and Germany, none. That's the key feature. This is that I want to emphasize them. Okay, this is that you need to do then. Sebenarnya kalau di kelas, biasanya kalau saya ngajar, so saya jarang ngasih teman-teman untuk nulis dulu. Nulis gampang. Yang paling penting adalah they know the purpose, features, and also group the data. Seperti itu. Kalau ini saja teman-teman salah, kita nggak bisa nulis. Nanti teman-teman silakan baca ya. The last, double graph. So here we go, double graph. At glance. Biasanya, graph itu dia relationship. Artinya graph 1, bentar mana gambarnya. So graph 1 di sini sama graph 2 biasanya dia relationship. Oke. Okay? Saya tidak tahu kalau ini kira-kira dia relationship. No, dia tidak relationship. So, jadi teman-teman tidak bisa combine. Habis kelas ini nanti saya akan kirimkan satu gambar di mana table satunya, graph satunya itu relationship dengan graph 2. Jadi tugas modal you need to combine them. So again, so when it comes to this one, yang paling penting adalah you need to know the purpose, key features. Okay? Go again, here's purpose, key features, and also you need to group them. Itu aja. Saya tidak ajarkan menulis karena teman-teman sudah advance, you sudah bisa menulis. Jadi menulis is not my problem. Tugas challenging that sometimes advanced students face ada di features dan grouping. Oke, sampai situ. Sekarang kita pindah ke maps, like I told you. So where's the map? We have. Okay, here we go. Gimana map, guys? So we have a different techniques. Orang punya teknik yang berbeda. You can follow my methods. Also you can have your own later on. But kalau saya ditawarkan map, so saya fokus ke ini dulu. This is ini. Jadi saya perlu masukkan apa ini namanya, kompas. So pastikan teman-teman tahu north, northeast, sama east. Oke, ini teman-teman main. Setelah teman-teman tahu kompas, then let's move on to the next. Where's the next? Here we go. Nanti kalau teman-teman sudah tahu kompas, nanti teman-teman bagi 4. So that's my technique. So sometimes I divided them into 4. Ini sama ini. So, saya divided them. Karena biasanya hampir semua maps di apalagi namanya di IELTS they offer you 2 maps at least. So you need to compare apakah ini past, ini present, or sometimes this is present, this is also sometimes future. So saya biasanya fokus ke yang paling mudah numbernya. Kalau teman-teman lihat, ini paling mudah yang di bawah. Nih, ada tulisan 2005. Jadi saya fokus ke yang di bawah saja. Jadi yang di atas saya lupakan. Oke, jadi saya fokus sama yang di bawah. Yang di bawah, kemudian saya compare dia dengan yang di atas. Kira-kira, let me give you an example here. Saya bagi 2 di sini. Ini saya bagi 2, 4. Saya fokus ke area ini dulu. Oke. Ini namanya apa? Northeast. Di sini north. Di sini E. Jadi northeast.
Sekarang you lihat, northeast itu yang ada di sini, yang sebelumnya tidak ada di sini. Kira-kira apa saja? Aku gedein lagi ya. Oh, saya akan kirim ke Telegram. Jadi teman-teman silakan cek Telegram ya. Gambarnya saya kirim di Telegram juga. Bentar, aku kirim ke Telegram kayaknya lagi. Oke, kira-kira apa? Kita sambil nunggu. Apa yang ada di di Northeast yang tadinya tidak ada di sini? Try to find out. Plan, Yes. Hello. plan ya, plan terus. Okay, good. Teman-teman punya, you have, aku punya di sini. Kita punya plan, good. Mister punya plan. Oke, apa lagi? Additional home. Oke, betul. Ini house. Ada beberapa houses di sini, right? Iya. Oke. Apa lagi? Jangan school, karena school no changes. Ingat, dalam maps tugas Iya. teman-teman adalah changes. Oke. Terus apa lagi? Masih di Northeast. Teman-teman masih di Northeast. Ada lagi teman-teman? Saya kirimkan di grup ya. Gambarnya ada di grup. Teman-teman kalau nggak clear ada di grup. Apalagi? Nggak ada ya? Itu aja. Oke, kalau sudah berarti nanti kita lihat di ujung sini teman-teman tuliskan. Kalau di daerah Northeast, itu siapa saja? Misalnya di situ ada plan sama apa di situ? Sama houses, right? And houses yang changes, right? Okay, good. Thank you. Sudah selesai. Next. Kita pindah di yang di bawah. Teman-teman kalau sudah, sekarang kita pindah yang di bawah. So di sini. Yang di bawah di sini. Apa kira-kira? Ada factory. Ada railway station. Sama ada ferry. Oke. Itu yang teman-teman tulis nanti. So, kalau lupa, ini apa? Nanti teman-teman turun ke bawah. Oh, ternyata dia ada southeast. Masuk ke southeast. Sorry, masuk ke southeast. Oke. Selesai. Sekarang, kita masuk ke di sini ada south, turun ke bawah. Apalagi teman-teman lihat? South, southwest. Oke, di daerah southwest itu ada apa yang changes? This is southwest. Kira-kira apa yang changes di sana? Supermarket. Oke, so you're right, supermarket. Apalagi? Apartment. Ya, teman-teman perlu terbiasa dengan legend. This is apartment, right? This is apartment. So, apalagi yang teman-teman tulis di sana? Railways. Oke, you have for Railways. railways. Oke, good. You have for railways. Good. Selesai. Berarti nanti teman-teman tulis itu kan. So, let me write it this one. Di sini saya tulis dulu ferry, factory sama railway. Di bawahnya adalah southwest adalah tadi apa apartemen. Setelah apartemen tadi bilangnya supermarket. Apa lagi ya? Railway ya? Railways. Oke, thank you. Dan yang terakhir adalah northwest. Oke, sekarang kita masuk ke northwest. So, here we go. Northwest. Yang tadi tidak ada di situ apa? Kayaknya housing doang ya. Housing? Ya, housing doang. Sama ini, yang gede nih.
apartemen, right? Di sini ada apartemen 3. So that's the point that we need to write. Oke, berarti di northwest, saya singkat aja northwest ya, kita ketemu adalah houses, kemudian apartemen. Setelah itu apa lagi? Apartemen itu doang ya. Apartemen. Oke. Sudah. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah punya. So next step yang saya lakukan adalah kemarin kita sudah belajar apa ya namanya? Synthesize. Semen, gravel, terus water itu disynthesize menjadi raw material. Ada yang fall, ada yang fell kemarin dan sebagainya disynthesize menjadi decrease. Sekarang kita synthesize nih. Kawan-kawan, ketika you synthesize, then you can see houses, itu saya kasih warna ini, itu temannya di apartemen. Temannya di apartemen. Oke, disynthesize namanya apa? Residensial. Good. Dan you need to write residential. Oke, good. Kita punya residential. Oke. Sekarang kita pindah ke yang berikutnya. Apa ya? Kita punya ferry plan. Kita punya railway. Ini namanya adalah Infrastructure. Infrastructure juga bisa masuk factory. Dia lebih more specific. Transportation. Okay, good. Can be transportation. Okay, then you can write transportation. Dan yang terakhir adalah transportation. Yang terakhir adalah factory supermarket. Itu apa ya? Synthesize. Kita perlu synthesize. Teman-teman perlu terbiasa synthesize. Apa ya? Commercial use. Commercial use. Oke, karena dia jualan-jualan apa dan sebagainya. Oke, commercial use. Berarti teman-teman nulisnya commercial use. Udah. Seperti itu. Jadi, ketika teman-teman nulis, itu kita nulisnya bukan yang ini. Kita hapus. Ini kita hapus. Dar. Ini yang kita tuliskan. Oke, jadi ini yang kita tuliskan. Jadi kita tidak terikat dari Northwest dan sebagainya. So, ya ini yang kita tuliskan, guys. So, tentang menulis, tentang sentences, nanti saya akan kirimkan PDF. Teman-teman silakan baca saja, banyak sampel di sana. Silakan baca. Tapi tekniknya, basic prinsipnya, so lebih bagus teman-teman you main seperti ini. Sekarang kita main residensial ya. Kita balik ke sini. Sekarang kita main di residential. Kita yang kuning. Oke, kalau kuning berarti residential yang mana dulu? Northwest atau houses? Kita bahas yang di sini dulu. Ya. Oke, yang banyak housesnya. Oke, yang di sini dulu yang banyak housesnya. North, Southwest, ini Northwest, and yang di bawah sini apartemen Southwest. Berarti yang ada area West dulu yang kita bahas. Oke. Sekarang kita turun ke bawah. Bentar, aku ini taruh di bawah. Sekarang kita nulis. Teman-teman mau mulai dari mana? Northwest atau di atas? Kita di atas dulu ya, Northwest ya. So, kalimatnya seperti apa? Any idea how you write your first paragraph? Kalimatnya seperti apa? Teman-teman bisa tulis begini. So, when it came to residential areas, oke, begitu bunyinya. When it comes to residential areas, ini saya kecilkan.
Sebentar. So when it comes to residential area, bagaimana kita memulainya? Okay. Some houses were built in the, saya mau menuliskan ini. Some houses built in the north, north west of the town. Teman-teman tulisnya begini, right? So built in the north west of the town. So demolishing, misalnya demolishing the green area. Oke. Okay. Jadi ini set dia mendemolish yang ada di sini nih. That's why I write this one. Di sini juga nanti saya akan nulis nih. Oke. Okay. Ini yang akan saya mainkan. Oke. Okay. Cara tulisnya adalah while, sorry, di sini adalah while the, ada berapa? 3 apartments, I think 3 flats, okay, were constructed to the same place, close to the lake. So buat saja seperti itu. Di sini kayaknya saya being close to. Oke, sip. Jadi saya sudah menyelesaikan yang ada di sini nih. Oke. Udah. So, selebihnya saya pindah ke mana? Ini saya coret. Sekarang ini saya coret karena sudah selesai. Sekarang saya pindah ke sini nih. Apartemen yang ada ini. Oke, yang di sini. Oke. Sip. Begitu. So, saya akan tulis other developments of such as apartment, okay, could be seen in the apa ini lagi namanya, in the southwest side, right? In the southwest side, along. Bagaimana caranya? So the building built to apa? Build, let's say, behind the apa di situ? Behind the road. Okay. So where did I find the road? Saya temukan di mana road? Ini roadnya. Oke. Sip. Selesai. Saya sudah selesai untuk pembahasan apalagi namanya house or residential area. Sudah selesai begini. Bertanya dulu. Ada pertanyaan? Builds. Oke. Could be seen dan sana. Atau di sini mungkin bisa ditaruh di sini builds. Nah, development atau dia hapus saja juga boleh. Di sini. Oke, behind the road. Oke. So questions. Saya sudah selesai untuk housing apartemen.
Jadi tugas kita ini karena udah selesai residential area, ini saya coret, berarti tinggal transportation dan commercial use. Oke, Miss Angka, Mr. Anam, sama Mr. Fudin. Oh, jadi sir, yang ininya, yang penulisan buat petanya yang ini, kita cuma fokus yang ini ya, yang di 2005, nanti bakalan langsung dibilang aja misalnya demolishing, terus constructed, terus other developments kayak gitu. Jadi nggak lagi dibahas yang di tahun 990-nya. Iya, iya. So, alasannya saya melakukan itu untuk menghindari repetition, sir. Untuk menghindari repetition, jadi saya tidak bahas 90. Saya bahas ke 2005. Tapi ada beberapa poin-poin yang saya tetap ikutkan, yang remain stay, yang tidak berubah. Misalnya kayak roads. Ini roads kan? Ini roads itu ada dari dulu sampai sekarang dia ada. Lake, kayaknya tadi saya tulis lake deh. Oh ya ini. Lake ada. Tetap saya sebut. Tapi those are not my main concern. Main concern saya ada di yang changes. Ingat, kita ingat dalam maps fokus on the changes. Jadi Mister fokus changesnya yang mana? Banyak teknik, tapi saya lebih sering menggunakan teknik ini yang changesnya. Oke, green areas ada, saya sebut green areas ada. Tapi those are not, it is not main concern. Oke, sip. Ya, guys, seperti itu. Oke. Sip, seperti itu. So, tadi Mr. Fudin sebut, sepertinya tadi saya ingatku ada di daerah sini deh. Ada tadi housing. Tadi bilangnya di sini ada housing kan? Di sini, sorry. Ini kan tidak ada di sini nih. Ini kan? Saya neglected, saya cuek aja karena cuman satu aja. Di sini ada beberapa ini cuma satu aja. Nanti saya masukkan pada saat saya menjelaskan ini apa namanya nih plan. Nanti saya akan bilang dekat dengan some residential areas. Tapi my focus is not residential areas anymore. My focus on the transportation. Iya, jadi tidak ada repetition, sir. Untuk menghindari repetition, karena di map itu problem sebenarnya ada di repetition. How we avoid being repetitive. Yes, itu dulu. Oke. Sip. Kalau tidak ada, sekarang teman-teman latihan. Teman-teman silakan pilih mau tulis commercial use atau mau tulis transportation. Oke, ini saya kirim ke grup kita ya, ke bentar, aku kirim di grup kita. Mana grup kita? Di grup kita, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, I put it there. Oke. Kemudian saya akan ambil ini northeast. Oke, sekarang teman-teman silakan pilih. You choose one of them. Apakah teman-teman mau tulis mau tulis transport? Ini saya hapus saja nih. Transport atau commercial use. Houses saya hapus juga. Saya hapus. Apartemen saya hapus. Karena sudah selesai. Udah, seperti itu. Silakan teman-teman. Gitu. Oke.
Silakan teman-teman mau pilih yang mana? Jangan panjang-panjang. Silakan di-choose mau tulis yang transportation atau commercial use. Oke, Miss Anka udah kirimkan saya, then I will take it and discuss to you, right? Wait for it. I'll take it. Thank you, Miss Anka. Bentar. Miss Anka. Bentar, Miss Anka ya. Okay, I'll discuss. This is yours. Oke, kita lihat punyamu, Miss Anka ya. So, ini aku pindahin dulu kalau gitu. Oke, aku pindahin dulu. Okay. So in terms of development, commercial use, supermarket was building in the between residential area, the soft area of the city. Good, betul. Tetap kita masih menyinggung ini, but this is not our main purpose. Good. A green area situated in the western. Okay, situated in the western was demolished in order to develop factory. That's the simple one. Okay. So I will ask you, Miss Anka, kalau bisa bentar lihat dulu modelku ya. Oke, bagusnya kalau you lihat sampelku di sini saya hanya menggunakan some houses. Okay, but how many sentences? Okay, you write 2 sentences. Good. Supermarket was built in between residential areas in the south of area. Okay, the city.
A green situated in the southern was demolished in order to develop factory. Good. Thank you. Good. Thank you. No mistakes at all. Kawan-kawan yang lain silakan. Nggak apa-apa sambil tunggu yang lain. Okay, I'll take it. Mr. Furin. Oke, saya taruh dia. In relation to transportation, an airport was built in the northeast of the town, removing several trees. Good. You talk about several trees on the southeast. While ferry accommodation, accommodation itu tempat ini, Mister, tempat tinggal. It is not transportation. Jadi accommodation. Oh iya. Iya. Jadi saya hapus kayaknya ya. Facilities bukan ya? Yes, bisa facilities. Ferry juga bisa. Karena dia bisa ferry port. Iya. Ferry port. Iya, pelabuhan ferry kan, ferry port. Oke, kita pakai artikel A karena dia kan. Ferry port on the southeast was added, and the rail good. And the railway di sini Koba, Mister. Iya. Sorry. Was extended from south to the west. Good. Ini vocabulary keren sekali. From south to the west. Thank you very much. Jadi bukan accommodation ya. Accommodation itu menggantikan rumah, tempat tinggal. Oke. Yes. Sorry. Next. Sekarang kita, bentar, Mr. Anam. Terus sekarang masuk di Mr. Anam, pay attention to the tenses. Kita di 2005. So you need to change your tenses here. Was built in the northeast near to the school. Spellingmu, Mister? School. Menggantikan, bukan digantikan. Replacing residentials while our harbor is constructed. In the southeast side, link railway from east to the house around the south areas. Good. Thank you. Tenses that you need to change. Okay. So, semuanya sudah okay. I think tidak ada masalah di sana. Tinggal apa yang saya mau tunjukkan ya. Nanti teman-teman, satu skill yang perlu you highlighted adalah ada yang namanya flexibility. Misalnya begini. The houses were developed in the north. Oke, you titik. Baru you masuk. The development of this this development has demolished some, misalnya green area. So you see perbedaan. Bentar. So you see perbedaan antara develop di sini dan develop di sini. This is we call flexibility. Flexibility itu teman-teman temukan di lexical resource. Lexical resource itu band 7. Lexical resource atau di vocabulary, band descriptor itu band 7. So perubahan dari develop to development, this is we call lexical resource flexibility. Namanya flexibility. Nanti saya bahas lebih jauh di Ratintas 2. Tetapi saya sudah perkenalkan sekarang. So this we call flexibility. So yes. Miss Anka mau bertanya?
May I go to the bathroom? Oh iya, go to the bathroom. You don't need to talk to me. Just go to the bathroom. Gak apa-apa. Go to the bathroom ya. Nanti bisa di grup. Oke, thank you. Go to the bathroom ya. Thank you. Oke. Next ya. Di off aja dulu kameranya. So kita pindah ke proses. Sekarang kita pindah ke proses. Oke. Seperti yang saya janjikan, kita pindah ke proses. Saya kasih proses yang apa? Yang bisa dipahami. Nanti selebihnya kita bisa chit-chat di grup. So, sepertinya kemarin ini sudah saya kasih lihat paragrafnya. Tugas kita adalah you need to tell a story. You gabung-gabungkan kata-kata yang ada di sini dengan vocabulary yang ada di sini mix. Okay. So when it comes to process, there are two types of process. Yang pertama adalah yang melibatkan human made. Mana ya titiknya? Bentar, saya ganti dulu di sebelah sini kursorku. Kursorku di sini. Oke. Oke. Human made, saya tulis di sini human made sama natural process. Oke, di sini biasanya ada human made process sama natural process. Sometimes this is. Kalau human process, mostly you use passive. Berarti kawan-kawan perlu kuat di pasif tuh, sama dengan kayak bikin apa tadi, bikin map, pasif untuk human made process. Untuk natural process adalah aktif. Oke. Natural process akan kita bahas nanti di grup. Ini saya coret dulu. Kita masuk ke human made process. Oke, pasif. Tugas kawan-kawan adalah you kumpulkan vocabulary yang ada di sini. Bentar. Dia di mana? Bentar. Vocabulary yang ada di sini. Kemudian you gabungkan dia dengan verb yang ada di sini. Kemudian masukkan keywords-nya. Itu menjadi satu sentence. Let me give you an example. Saya mulai dengan mix. Karena dia soda. Apa lagi situ bilang? Soda, sand. Okay, then I will say soda. Saya nggak gerak. Soda and sand with limestone and other chemicals are mixed. Oke, di sini tulisannya adalah mix. Oke, are mixed. So in order to make the, ini apa tuh, glass container. In order to are mixed as the first step. Sorry. To producing glass. Oke. So, dari mana saya mendapatkan producing? Dari yang ada di bawah sini, glass production. Selesai sentence pertama saya. That's the idea.
that I want to show you. So, bagaimana untuk step berikutnya? Silakan nanti teman-teman tambahkan melting. Tinggal melting itu diapakan, kemudian dimasukkan main dia. Seperti itu. Oke, misalnya saya masuk yang kedua. The next step for this is how they are gathered. Yang D ini refers to ke yang sebut tadi, gathered and being sent to apa? To glass furnace. So with some hits, right? So we had some hits. Sudah? Okay. So next, melted with approximately berapa ini? 1.500. Itu aja. So the next step for this is how they are gathered and being sent to the glass furnace. No, karena gathered sudah, berarti ini saya ganti. How they are melted. Furnace is, sorry. They are being sent to the glass melted. Okay. Step ini saja. So the next step for this is that they are being sent to glass furnace being melted with approximately 1.500. Kemudian saya pindah di step shaping dan glass container. Saya akan tulis adalah from this process, such glass is shaped. Jadi vocabulary shaping itu saya menggunakan shape. Oke, shape to produce new glass as the final step. Okay. Oke. Sip, sudah. Ini saya tidak tahu ini berapa word ya. 54 word. Sudah selesai 54, berarti di bawah 54 intro, overview jadi deh sekitar 155-160. So this is the simple step for making the process. So ask me questions. This is the basic principle. Jadi saya ajarkan basic principle through bukan ajar sih, cuma sharing doang karena teman-teman sudah bisa nulis. Through Zoom, nanti improve-nya besok pada saat tugas teman-teman. So questions. Ada teman-teman pertanyaan? Untuk ini. Tanya dulu. For this one. Ada pertanyaan? Oh, Mister, yang di bawah ini kan ada molten glass. Itu kenapa nggak dimasukin? Bisa dimasukin, bisa tidak.
Tapi kalau teman-teman mau masukin, nggak apa-apa. So, jadi teman-teman kalau mau masukin, nanti tinggal bilang, so, gimana? Kalau misalnya teman-teman mau masukkan itu molten glass-nya. Molten glass-nya. Gimana kalau teman-teman mau masukkan molten glass-nya? Kalau mau dimasukin molten glass-nya, teman-teman bisa masuk di sini, molten glass, oke. Atau karena di sini ada melted, dari kata melted, teman-teman bisa merubah molten, tes tulisan, dia bisa. Kemudian blowing-nya gimana? This molten glass di ini kan, apalagi namanya dipasifkan, blowing menjadi blown. Blown bisa atau blown juga bisa. So this molten glass blown berarti di sini teman-teman coret. Di sini pakai S is blown in order to shape, ya toh? Nah, berarti pakai shape-nya di situ. Perubahan-perubahan begitu. Terserah sih. Boleh. So from this process, the molten glass is blown in order to shape a new glass as the final step. Ini kayaknya bertambah ya, karena saya tulis tadi bertambah menjadi 57. Yang tadinya 52, change 54, change into 57 is fine. Nggak usah terlalu banyak. Oke. So, kalau nggak ada pertanyaan, silakan teman-teman quick. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit. Silakan teman-teman gabungkan step yang di bawah. Nanti saya lihat bagaimana understanding-nya. Setelah itu nanti saya kasih tugas, karena besok kita tidak ada teori. Tugas kita besok adalah menulis. Saya kasih yang more challenging. Dan kita bisa discuss personally atau misalnya di grup. Silakan teman-teman buat ini. Digabung-gabungkan. Oke, menjadi sentence. Tapi sebelum itu saya kirimkan dulu yang ini ke grup kita. Ini saya kirim dulu ke grup. Oke, siap. Selesai. Oke. Silakan teman-teman buat, kita masih ada sekitar 8 menit. Could you also send the picture? Oh, oke. Iya. Sorry, misalkan. Oke. Wow. Bentar. The picture. Bentar, misalkan. Okay, just send it there. Tensi semua adalah simple present dan pasif. Like I told you, proses ada dua, ada human made dan natural process. Kalau human made, we use passive, while the natural process we use active.
Aku dikirimkan sama Mr. Fudin. Mr. Fudin. Aku coba lihat tulisannya Mr. Fudin, baru kemudian kita discuss. Lah, kok punya stuck ya? Oke. Nah, Mr. ya. Pindah di sini. Oke, Mr. tulis on the other hand, suaraku pusing. On the other hand, the process of recycling the glass. Oh, okay, needs collection of washed glass. Okay. And then the next step is to sort out the glass based on the color before being washed in order to remove the germs or bacteria. Betul. Afterward, the clean glass is crushed and I don't know exactly what you are trying to write here, sir. Dan di situ sir. Oh, dan ya. Saya mau bilang ini day atau then ya. Oke, sorry. Dan di email. Okay. Afterwards, and the final step is that di sini is that ya. Sorry. In the process of glass. Okay, good. Thank you, Mister. Thank you very much. Nanti saya akan kirimkan lagi. But I'm not sure enough. They are contrast. So I'm not going to use on the other hand here. So maybe mungkin another process. Oh yeah, another process. Another process, right? I don't know because Yes, this sir. is yes. Sepertinya is okay. Yep. Okay, good. Thank you. Dikirim sama. Bentar, aku take it dulu. Dikirim sama Angka sama Mr. Anam sekalian. Oke. Aku lihat punya Angka. In the recycling process, the collected used glass is arranged according to the color guide. Next, sorted glass is washed to remove dirt, dust, and other impurities. After that, clean glass are crushed into pieces, melted before being molded new goods. Okay, good. Okay. Okay. Sip. Thank you. Ya kan teman-teman sudah bisa nulis, jadi saya tidak terlalu tidak terlalu mengajarkan menulis. I just show you how we group the data. Okay. The used glass, ini huruf besar karena dari awal. The used glass is collected in order to recycle. Glass recycling itu kita ubah menjadi to recycle the glass, right? In order to recycle it, supaya tidak berulang. Following steps to make this is that they are sorted based on the color. Koma di sini, Mister. Crushed and melted process. Di sini ada proses. Is made before the planer process. The final process, the final process where the glass is molded. So before the final glass, where the glass is molded into new glass container. That's the point. Nanti saya save, akan saya kirim ke grup. Oke. Itu dulu untuk hari ini, guys. Besok itu kita tidak ada teori, jadi besok saya share soal malam, nanti saya share soal writing task 1. Silakan teman-teman pilih 3. Kalau you agak ragu untuk mau menuliskan apa, nanti kita bisa discuss. Oke ya. Jadi we have some discussion before you start your writing. So besok teman-teman nulis full paragraph, full essay dari intro, overview dan details. Ingat cara bikin overview-nya ya, perlu super cohesion kayak kemarin. Ya, thank you very much everyone. Thank you Mr. Adam, Mr. Fudi, Miss Angka. Stay healthy and safe di sana. Thank you guys. Assalamualaikum.